अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि एक बड़े सीनियर अकाउंटेंट हैं कि इंटरनेशनल प्रेस्टिजियस अकाउंटिंग फर्म के अंदर, और मुझे हर एक दो दिन के बाद एक मैसेज भेजते हैं बड़ा मायूसी का। और आज भी उन्होंने एक मैसेज मुझे भेजा, एक दो मैसेजेस उनके साथ एक्सचेंज हुए, जिसमें यह था कि जो ताकतों ने इमरान खान को हटाया और सारी ताकतें चूँकि इमरान खान के खिलाफ मुत्तहद हैं, इसलिए ये अब इमरान खान को कभी भी दोबारा वापस नहीं आने देंगे। वो अकेले नहीं है, इस किस्म की मायूसी को बहुत से लोग शेयर करते हैं। आज एक बहुत सीनियर और बड़े रिस्पेक्टेड वेटरन ऑफ पाकिस्तान का भी एक मैं आर्टिकल के पीस देख रहा था व्हाट्सएप के ऊपर, जिसमें उन्होंने यही कहा कि इमरान खान ने मौका ज़ाया कर दिया। जब लोग निकल आए थे, जो मोमेंट था क्लैश का, कॉन्फ्रंटेशन का, लड़ने का, उसे इमरान खान ने छोड़ दिया। इमरान खान डर गया, घबरा गया, वापस लौट गया, और अब वो मोमेंट जो है ज़ाया हो गया। और उनको इमरान खान से ज़्यादा लोगों को अफसोस है कि लोगों की जो अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को अपनी हकीकी आज़ादी हासिल करने की, जमहूरियत हासिल करने की, हकूक़ हासिल करने की, वो ज़ाया हो चुकी है। मैं इससे डिसएग्री करूंगा। मैं मानता हूं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, एक डिमोरलाइजेशन है जो कैच ऑन कर रही है। हुकूमत जो इस वक्त बैठी है वो भी चाहती है, जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब की अब स्टेटमेंट देख रहे हैं, कि वो इस डेस्पोंडेंसी को, इस डिमोरलाइजेशन को, इस मायूसी को आगे बढ़ाए। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसको आखिर तक देखिए कि ये मायूसी इसलिए कुफर है, ये मायूसी इसलिए गलत है कि ये जो बैटल है, ये जो जंग है, ये इमरान खान के लिए नहीं है और इमरान खान की नहीं है, ये तहरीक इंसाफ की भी नहीं है, ये उससे बहुत बड़ी है। ये जो जंग है, ये इस वक्त जो लड़ाई है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से है। इस जंग के नतीजे में, जैसे कि इमरान खान ने खुद कहा सोशल मीडिया से बात करते हुए, कि ये पाकिस्तान का डिफाइनिंग मोमेंट है। यहाँ फैसला होना है कि पाकिस्तान क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बनेगा, क्या पाकिस्तान एक हकीकी मानों में जमहूरियत बनेगा, जहाँ रूल ऑफ लॉ होगा, जहाँ लोग अपनी ज़िंदगी कानून के तहत बसर कर सकेंगे, जहाँ रिस्ट्रिक्शंस होंगी कानून की एग्जेक्टिव के ऊपर, ये बात, या पाकिस्तान जो है वो एक बादशाहत और मोनार्की के तौर पे कंटिन्यू करेगा, जहाँ जमहूरियत का एक ढकोसला रखा जाएगा, लेकिन दर हकीकत बादशाह और शहजादे जो हैं वो इस मुल्क को हुकूमत करेंगे, और वो उनके साथ मिलकर बैरूनी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान को डायरेक्शन देंगी एक इंपीरियलिस्ट आउटपोस्ट के तौर पे। ये है वो असल झगड़ा जो हमारे सामने है इस वक्त। अब गुज़िश्ता 24 घंटे में कुछ 4-5 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो एनालिसिस मांगती हैं। एक डेवलपमेंट तो वो है जहां तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो है जमा कराई। ये वही कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है जिसका जिक्र करते हुए इमरान खान साहब ने जब पेशावर में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन पे अपना फैसला देगी, उसके बाद वो अगली मार्च, जो लॉन्ग मार्च है, उसका फैसला करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो प्रिटेंडर चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, जनाब हमजा शहबाज, उन्होंने बिल आखिर अपनी कैबिनेट भी बना ली है, और वो जाहिर है कि अता तारड़ साहब के हिसाब से बहुत बड़ी कामयाबी है उनकी कैबिनेट भी बन गई है। और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इस पर भी बात कर लेते हैं। और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि लाहौर हाई कोर्ट के एक बेंच ने राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ जो वकला की एक पिटीशन थी, जो FIR दर्ज नहीं कर रही थी पुलिस, वो राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ तशद्दुद के हवाले से पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की जिम्मेदारी की FIR जो है रजिस्टर करने का हुक्म दिया है। और 24 घंटे पहले आप ये भी सुन चुके हैं कि एंटी नारकोटिक फोर्स ANF ने 25 जून को राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद करनी है। याद रहे कि जून या जुलाई 2019 में शहरियार आफरीदी के साथ उस वक्त DG ANF जो थे, जो अब रिटायर भी हो गए हैं, उस वक्त बैठ के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ANF ने और शहरियार आफरीदी ने कहा था कि बड़े सब्सटेंटिव प्रूफ हैं इंटरकनेक्टेड राना सनाउल्लाह के खिलाफ हेरोइन की स्मगलिंग के। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि खामोशी हो गई। कुछ अरसे के बाद ANF ने यह भी कहा कि उनके पास वीडियो नहीं है। तो इस वक्त जो अब 25 जून को, यानी 2 साल 3 साल 20, 21, 22, ऑलमोस्ट 3 साल के बाद दोबारा ANF को ख्याल आ गया राना सनाउल्लाह के ऊपर फर्द जुर्म आयद करने का। इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है? और आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साथ जनाब बिलावल जरदारी जो हैं वो तुर्की में हैं, और वहाँ से बहुत ज़बरदस्त ट्रेड की बात हो रही है। सो पाकिस्तान का चैलेंज क्या है और वे फॉरवर्ड इसकी क्या है? जो मैंने आपको पाथ टू सक्सेस बताई थी कि पाथ टू सक्सेस जो होती है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो बड़ी ट्विस्टेड होती है, बड़ी ज़िगज़ैग होती है। अब एक एक करके इन चीज़ों को देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो पिटीशन है, जो PTI की पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, जो मैं स्क्रीन पे उसके पहले 3-4 पेजेस आपको दिखाता हूं, ये बड़ी फॉर रीचिंग इसकी सिग्निफिकेंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है। गालिबन गुज़िश्ता 20-25 बरस में तो ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो है इस नौइयत की, जिसमें इस किस्म के सवालात उठाए गए हों, वो मेरे नहीं ख्याल, मैंने नज़र से नहीं देखी है। अगर कोई वकील साहब ने देखी हो तो मुझे ज़रूर गाइड करें कॉमेंट्स के अंदर।
یہ ایک ایسی پٹیشن ہے جس میں کس کو پارٹی بنایا گیا ہے؟ اس میں پارٹی پاکستان کے وفاق کو یعنی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بنایا گیا ہے، سیکرٹری انٹیریئر کے تھرو اسلام آباد کیپٹل جو ٹیریٹری ہے آئی سی ٹی وہاں کے آئی جی پی کو بھی اس میں فریق بنایا گیا ہے، لیکن پاکستان کے چاروں جو صوبے ہیں پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ ان کو بھی اس میں فریق اور ریسپونڈنٹ بنایا گیا ہے، اور ان چاروں صوبوں کے جو انسپیکٹر جنرل پولیس آئی جی پیز ہیں ان کو بھی اس میں فریق بنایا گیا ہے۔ اب یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن بیسکلی مانگتی کیا ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تشریح کرے، سمجھائے، ایکسپلین کرے، ایگزامن کرے کہ جو کانٹریکٹ ہے پاکستان کے شہریوں کے درمیان اور ریاست کے درمیان اور ایگزیکٹو کے درمیان آئین پاکستان کی شکل میں، کانسٹیٹیوشن کی شکل میں، یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے جو یہ پروٹیکشن دیتا ہے، جو فنڈامنٹل رائٹ دیتا ہے ایک شہری کو، کیا وہ رائٹس پاکستان کے آئین کے تحت ایگزسٹ کرتے ہیں؟ یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں کیا جو یہ پٹیشن کہتی ہے کہ سپریم کورٹ ان کو ڈیفائن کرے؟ یہ رائٹس ہیں ٹو ہیو اے فری موومنٹ، رائٹ آف موومنٹ، رائٹ آف اسمبلی اینڈ ایسوسیشن، یعنی لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، 4 ہوں، 40 ہوں، 4000 ہوں، 4 لاکھ ہوں، 40 لاکھ ہوں، کیا یہ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں پیسفل طریقے سے؟ کیا یہ حکومت وقت یا ایگزیکٹو کے خلاف پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، ڈیمونسٹریشنز کر سکتے ہیں پیسفلی؟ اور کیا ان کو اپنے گھروں کے اندر تحفظ حاصل ہے؟ اور کیا ان کی کسی پیسفل ڈیمونسٹریشن کو روکنے کے لیے ایگزیکٹو جو ہے ان کو ان کے گھروں سے پریونٹیو ڈیٹین کر سکتا ہے، گرفتار کر سکتا ہے؟ یہ بڑے امپورٹنٹ کوشچنز ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں خود کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر اس کا جو ورڈ ڈاکومنٹ ہے اس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کا وہ میں شیئر کر دوں۔ اگر میں شیئر نہ کر سکوں کسی ٹیکنیکل وجہ سے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کو چاہیے، آپ سب کو چاہیے، آپ میں سے بہت سے لوگ ایکٹیوسٹ ہیں، کہ اس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے ورڈ ڈاکومنٹ کو ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک پہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھ سکیں، اس کو پرنٹ کر سکیں۔ دس از اے سپرب، ویری نائسلی ڈرافٹڈ اینڈ ریٹن کانسٹیٹیوشنل پٹیشن۔ اس کی بڑی اہمیت ہے اور دیکھنا یہ ہے، آج تو ویسے رجسٹرار صاحب نے اس پہ کچھ آبجیکشن لگا دی کہ یہ ملتی جلتی ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کا فیصلہ ہوا ہے، اور یہ بھی بات بڑی واضح ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے محترمہ مریم نواز صاحبہ، رانا ثناء اللہ اور ایک میڈیا کا ایک ونگ اور گروپ ہے ان کے ساتھ لوائلسٹ کا، جو مسلسل سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور آنریبل جو جسٹسز ہیں، جو جج صاحبان ہیں، ان کو بڑے سخت ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ یہ حملے پریس ٹاکس میں بھی ہو رہے ہیں، یہ حملے ٹویٹر کی شکل میں بھی ہو رہے ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بروبیٹ کیا جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو ڈرایا جائے، گھبرایا جائے، تاکہ سپریم کورٹ آزادانہ طور پر اس قسم کی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن جو ہے اس کو نہ سن سکے، اس کا فیصلہ نہ کر سکے۔ لیکن مجھے پوری امید ہے کہ ایک آدھ دن میں رجسٹرار صاحب کی جو آبجیکشنز ہیں یہ دور ہو جائیں گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک لارجر بینچ جو ہے ایٹ لیسٹ 5 ممبر بینچ اس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کو جو ہے سننا شروع کرے گا، اس کی سماعت کرے گا، اینڈ دیٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہوگا کہ لوگوں کو، ہم سب لوگوں کو، میڈیا کے لوگوں کو، سوشل ایکٹیوسٹ کو، وی لاگرز کو پہنچنا چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھنے کے لیے اس کی سماعت کیسے ہوتی ہے، اس میں کس طرح سے ایک ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو بڑی امپورٹنٹ یہ ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے جو فرمایا سوشل میڈیا سے بات کرتے ہوئے، ایکٹیوسٹ سے بات کرتے ہوئے، کہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن جو ہے اس کا جب سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اس کے بعد ہم لانگ مارچ کا فیصلہ کریں گے، تو در حقیقت ایز اے کلیور پولیٹیشین عمران خان نے اپنے آپ کو اس پٹیشن کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ 1-2-3 دن میں تو ہونے نہیں لگا، اس کے پیچھے انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے، یا اپنے پیچھے انہوں نے ایک کور اپنے اوپر رکھ لیا ہے سپریم کورٹ کی اس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کا، کہ جب سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، لیکن اس ٹائم کو وہ یوز کریں گے سوچنے کے لیے، حکمت عملی کے لیے، میٹنگز کے لیے، ریفلیکشنز کے لیے، نیگوسیشنز کے لیے، بیکاز سارا فیصلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن ہے اس کے بعد اس حکومت وقت کا اور اس اقتدار کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اقتدار کا فیصلہ، حکومت وقت کا فیصلہ ایک انٹریکیٹ کمپلیکس پولیٹیکل پروسیس اور نیگوسیشن سے ہوگا، بارگیننگ سے ہوگا، جو بیہائنڈ دا سینز مختلف طریقوں سے چلتی رہے گی اور چل رہی ہے بڑے روبسٹ فیشن میں۔ اور جیسے کہ میں نے ایک پچھلے ویلاگ میں 2 دن پہلے آپ کے سامنے 2-3 گراف اور چارٹ رکھے تھے، گرافک، کہ پاتھ ٹو سکسیس ایک عام آدمی، جیسے میرے جو فرینڈ ہیں جو بہت سینئر اکاؤنٹنٹ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، یہ جو ایک بڑے سینئر ویٹرن آف پاکستان ہے جن کا میں نے پیس دیکھا، یہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاتھ ٹو سکسیس جو ہے وہ ایک اسٹریٹ پاتھ ہوتا ہے، اس طرح سے اوپر جاتا ہے، لیکن پاتھ ٹو سکسیس نہ انسان کی زندگی میں نہ سیاسی جدوجہد میں یہ اسٹریٹ پاتھ نہیں ہوتا، یہ ٹوسٹڈ پاتھ ہوتا ہے، یہ زگ زیگ ہوتا ہے، اس میں ڈچز ہوتی ہیں، اس میں ہلز ہوتی ہیں، اس میں ٹرینچز ہوتی ہیں، اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کو میں دوبارہ تھوڑا سا ڈسکس کروں گا کہ کیا کرنے کی اس میں ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا سے جب پشاور میں عمران خان صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے خاصی کی، آپ نے دیکھی ہوں گی، دیکھ بھی سکتے ہیں آپ، اس کو آپ کو مل جائے گی یوٹیوب کے اوپر۔ لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ کھٹ کر کے مجھے لگی ہے، مجھے کچھ یاد بھی آیا۔ انہوں نے کہا کہ عدالتیں، انہوں نے ان نوجوانوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کا اور عدالتوں کا بنیادی مقصد یہ ہے
कि वो कमज़ोर को, वीक को तहफ़्फ़ुज़ दें, बिकॉज ताकतवर को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती ही नहीं है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। 22 साल पहले जब मैं न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी तो थी बेसिकली एम्स्टर्डम एवेन्यू पे, बिटवीन एम्स्टर्डम एवेन्यू एंड ब्रॉडवे, लेकिन ब्रॉडवे पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कुछ ब्लॉक दूर एक बहुत बड़ा बार्न्स एंड नोबल का बुक स्टोर था। बार्न्स एंड नोबल अमेरिका में एक बहुत बड़ी किताबों की चेन है, अभी भी है, उतना साइज नहीं रहा चेन का जितना उस वक्त था, लेकिन ना सिर्फ अमेरिका की बल्कि गालिबन दुनिया की सबसे बड़ी बुक स्टोर्स की ये चेन है। और इसका एक 7-8 मंजिला किस्म का एक स्टोर जो था वो ब्रॉडवे के ऊपर था, मुझे याद नहीं है 72nd पे था या 55 पे था, कहाँ था, लेकिन वहाँ पे हर हफ्ते किसी न किसी किताब का एक बुक रिव्यू होता था और 1-2 घंटे की वहाँ पे डिस्कशन होती थी। मुझे याद है एक दफ़ा मैं वहाँ वो डिस्कशन सुनने के लिए गया और वो गालिबन कोलंबिया के किसी और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की जो किताब थी जो कंपैरेटिव रिलीजन के हवाले से थी, जिसमें जुडाइज़म, यहूदियत, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को उसमें डिस्कस किया गया था। तो वहाँ पर किसी प्रोफेसर ने डिस्कशन में ये कहा, या ऑथर ने कहा कि रिलीजन का जो बुनियादी मकसद, ये किसी ने क्वेश्चन पूछा और उसके जवाब में उसने एक्सप्लेन किया कि जो रिलीजन का बुनियादी मकसद, मोटिवेशन है मज़ाहिब की, वो ये है कि आपने कमज़ोर को तहफ़्फ़ुज़ देना है, इसलिए कि मजबूत को तो तहफ़्फ़ुज़ ऑटोमेटिकली उसकी अपनी ताकत से मिल रहा होता है, आपने वीक को प्रोटेक्ट करना है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, इसमें सब लोगों ने एग्री किया और इस पर डिस्कशन भी हुई। अब अगर आप देखें यहूदियों की किताब जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसको देखें, पढ़ें, जो बिब्लिकल डॉक्यूमेंट्स हैं बाइबल को देखें और फिर कुरान करीम को देखें जो हमारी मजहबी किताब है, हमारी इस्लामी किताब है, तो आपको बार बार उसमें रेफरेंसेस मिलेंगे कि अल्लाह ताला इशारा करता है कमज़ोर की तरफ। वो कहता है कि औरत को, बच्चों को, गरीब को, ऑर्फन को, यतीम को, मस्कीन को, बेवा को, और उसमें बीमार का भी जिक्र आता है। यानी उसमें उस ज़माने की जो कैटेगरीज हैं वो डिफाइन की गई हैं रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि ये वो कमज़ोर हैं जिनको आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है। उसमें कहीं ताकतवर की राइट्स की और ताकतवर के तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं की गई है। कमज़ोर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बुनियादी तौर पर रिलीजन एक मॉरल कोड के तौर पे ऑपरेट करता है। अब थोड़ा सा मैं इसको आगे कनेक्ट कर दूं अदालत के साथ कि जो मज़ाहिब हैं, जो मज़हब हैं हमारे, जो अल्हामी मज़ाहिब हैं और जो गैर अल्हामी मज़ाहिब हैं, जैसे हिंदुइज़्म है, जैसे कन्फ्यूशनिज़्म है, जैसे बुद्धिज़्म है, इनके अंदर से ही वो मॉरल कोड निकला है जिसके नतीजे में मॉडर्न लॉ की तश्कील हुई है, उसका इर्तका हुआ है। यानी अब हम जिसको कॉमन लॉ की शक्ल में देख रहे हैं, ये इंग्लिश लॉ की शक्ल में देख रहे हैं, ये अमेरिकन लॉ की शक्ल में देख रहे हैं, या हम इसको चाइनीज़ लॉ की शक्ल में देख रहे हैं, या इसको हम सऊदी अरेबिया के अंदर एक लॉ देख रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर इसकी जो डेरिवेशन हुई है, ये डिराइव हुआ है, इसका जो इर्तका हुआ है, इसकी जो एवोल्यूशन हुई है वो रिलीजन से हुई है। सो लॉ, रिलीजन्स हैव गिवन द लॉ, रिलीजन इज द बेसिक कोड ऑफ लॉ। इसीलिए अदालत की भी वही डेफिनेशन है कि अदालत ने कमज़ोर को, वीक को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना है अगेंस्ट द एग्रेशन ऑफ द पावरफुल, जो ताकतवर है। और ये वही ताकतवर है जो लोगों की लड़कियों को उठा के उसे रेप भी करता है, ये वो ताकतवर है जो लोगों को मारता पीटता है, ये ताकतवर वो है जो लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है। लेकिन किसी भी रियासत के निज़ाम में तारीखी तौर पर अगर आप 5000 साल की इंसानी तहजीब की हिस्ट्री देखें तो जो सबसे बड़ा ताकतवर था वो बादशाह था। जो जितने गुंडे, बदमाश और ताकतवर लोग होते थे, जिनके पास अपने सिपाही होते थे, वही इलीट होते थे। यूरोप में भी यही था, ईस्ट में भी यही था। और ये एलीट में से जो सबसे बड़ा गुंडा होता था, जो सबसे बड़ा बदमाश होता था, जो सबसे बड़ा बस्ता बे होता था, जो सबसे टिरैनिकल था, जो सबसे स्ट्रांग होता था, वही बादशाह बनता था। उसी का खानदान जो है वो हुकूमत करता था। ये हमारी बच्चों की दुनिया की जो किताबें हैं उसमें जो जुमला लिखा होता है कि एक रहमदिल और नेक बादशाह, ये वो फरसूदा बकवास चीज़ है जिसे स्कूल की और बच्चों की किताबों में से ख़त्म कर देना चाहिए। बादशाह कभी अच्छा नहीं होता था, ना बादशाह रहमदिल होता था, ना बादशाह नेकदिल होता था। बादशाह तो अपने ज़ाती इक़्तिदार और अपने ख़ानदान के इक़्तिदार की खातिर जुल्म करता था, और बादशाह के जुल्म के खिलाफ जो है वो मजहब खड़ा हुआ है। तमाम इंसानी तारीख को देख लें, हाँ ऐसा भी दरमियान में हुआ है कि कलीसा या चर्च जो है उसका और बादशाह का आपस में एक एग्रीमेंट हो गया, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट दैट इज बियॉन्ड द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। सो मकसद ये है कि जो ताकत है, जिसको अब हम मॉडर्न 19th सेंचुरी के बाद इंग्लिश लॉ के अंदर कानून में जिसको हम एग्जेक्टिव कहते हैं, ये जो एग्जेक्टिव है ये कंटिन्यूएशन है बादशाह की ताकत की, बादशाह और बादशाह के सिपाहियों की ताकत की कंटिन्यूएशन जो है उसको एग्जेक्टिव कहते हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन है तहरीक इंसाफ की, ये इस एग्जेक्टिव और बादशाह की जो एग्रेशन है, उसका जो जुल्म है,
उसकी जो ताकत है उसके खिलाफ प्रोटेक्शंस को डिफाइन करने के लिए यही है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हमें साबित करना है, हम किसी गलत फहमी में न रहें, क्योंकि आम आदमी इस चीज को मिस कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे बड़ा वजन डाल दिया है तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमें ये बताना है कि क्या पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है या पाकिस्तान एक बादशाहत और मोनार्की है, जहां बादशाह और बादशाह के बच्चे और प्रिंसेस जो हैं वो अपने सिपाहियों की मदद से हम पे हुकूमत करते चले जाएंगे, और अब उनके साथ फॉरेन पावर्स भी जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। अब एक इसमें और पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 1947 के बाद फर्क क्या पड़ा। कहने को तो हम आज़ाद हो गए थे, सो कॉल्ड आज़ादी मिल गई थी हमें 14 अगस्त 1947 में, लेकिन दर हकीकत उस 14 अगस्त या 15 अगस्त 1947 के नतीजे में फर्क क्या पड़ा कि हिंदुस्तान पंडित नेहरू की लीडरशिप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक की उसने शक्ल अख्तियार करना शुरू की, और पाकिस्तान में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की रहलत हो गई। वो पैसे भी बड़ी उम्र के थे उस वक्त, बहुत वो थक गए हुए थे। उनकी रहलत के बाद पाकिस्तान एक ब्यूरोक्रेटिक फील्डम बन गया जिस पे पावरफुल सिविल ब्यूरोक्रेसी ने कब्जा कर लिया। 10 साल उन्होंने इक़्तिदार चलाया, उसके बाद यहाँ पर मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने कब्जा कर लिया और पाकिस्तान एक इंपीरियलिस्ट आउटपोस्ट बन गया। पहले दिन से ही 48 से ही कायद आजम की रहलत के बाद से ही पाकिस्तान एक इंपीरियलिस्ट आउटपोस्ट बन गया, जहां पर यूके और यूएस जो हैं उनकी मर्जी से यहां पर फैसले हुए। इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान का डायरेक्ट कंट्रोल संभाल लिया है, और इसकी 4 उनके मेन यहां पे गोल्स हैं। एक ये है कि चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो खालिस्तान कमर्शियल होंगे, स्ट्रेटेजिक नेचर के नहीं होंगे, और ये बकवास हम करना बंद कर दें स्ट्रेटेजिक और ये वगैरह हम कर रहे हैं गेम चेंजर वगैरह। दूसरी चीज़ ये है कि हम हिंदुस्तान को पाकिस्तान सबमिट करेगा ऑन टर्म्स एंड कंडीशन सेट बाय न्यू दिल्ली सरकार, और उसमें कश्मीर पे सेटलमेंट डॉटेड लाइन पे साइन करना, वो गालिबन उनको दोबारा एक स्टेटहुड दे देंगे, नॉट अंडर आर्टिकल 370 बट अंडर आर्टिकल 371। ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चीन का रिलेशनशिप कमर्शियल होना, स्ट्रेटेजिक नेचर उसकी ख़त्म हो जाना, और हिंदुस्तान को पाकिस्तान का सबमिट करना। इन दोनों के नतीजे में पाकिस्तान का न्यूक्लियर पोस्चर जो है वो इररेलेवेंट हो जाएगा। वो एक अलमारी में पड़ी हुई शेल्फ लाइफ होगी जिसके प्रोटोकॉल्स का ताल्लुक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के साथ भी है, और उसके अंदर लीगल और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स भी हैं। ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जाएंगी और पाकिस्तान का न्यूक्लियर पोस्चर जो है वो इररेलेवेंट होगा, और अभी ये नहीं नजर आएगा आपको, कुछ सालों के बाद नजर आएगा। और अफगानिस्तान जो है, जहां की हुकूमत को, अफगान तालिबान की हुकूमत को अभी तक मगरब की ताकतों ने, दुनिया किसी ने भी उसको तस्लीम नहीं किया, उसका फ्यूचर भी अनसर्टन है, और पाकिस्तान का उसमें भी एक रोल हो सकता है। ये वो चीज़ है जो इस वक्त की जो पॉलिटिकल चेंज लाई गई है, जो सो कॉल्ड रेजीम चेंज, उसके बुनियादी मकसद है। इन रिटर्न क्विड प्रो को क्या होगा कि इस रेजीम को स्टेबिलिटी देने के लिए अमेरिका का जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है वो ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड करेगा, उतनी देगा जितनी जरूरत है, साथ साथ देता चला जाएगा, साथ साथ अपनी चीजें करता चला जाएगा। अमेरिकन कल्चर में कहते हैं देयर इज नो फ्री कप ऑफ कॉफी। तो ये चीज अगर अभी किसी को समझ नहीं आई, वैसे तो मैं समझता हूँ बहुत से लोगों को समझ आ गई है, लेकिन अगर कुछ लोगों को समझ नहीं आई है, उनको शायद कभी भी समझ ना आए, उनको भी समझ आ जाएगी। और ये भी बात ज़हन में रखिए कि सब लोगों के 22 करोड़ लोगों के किसी चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं होती। अगर 22,000 पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझ जाएं जो हो रहा है, तो आप समझें कि आप इस प्लान का, प्लॉट का और साजिश का रास्ता जो है वो रोक लेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस चीज़ पे, हम ज़रा थोड़ा सा निकल के आ जाएं कि हमजा शहबाज की जो कैबिनेट प्रिटेंडिंग चीफ मिनिस्टर की बिल आखिर बन गई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम और निज़ाम और बादशाहत है वो पूरी ताकत के साथ, ये जो अभी एक ढकोसला है एक हुकूमत का, इस रजीम का, इस रजीम को, शरीफ ज़रदारी रजीम को सपोर्ट कर रही है। उसकी वजह यह है कि हमजा का जो इलेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन आई कॉन्स्टिट्यूशन की 163A की, उसके बाद हमजा का जो इलेक्शन हुआ था जिसमें 25 या 26 लोगों ने, तहरीक इंसाफ के मुनहरफ डिफेक्टर लोगों ने उन्हें वोट डाला था, उस इलेक्शन की तो कोई कानूनी हैसियत और जवाज बचता ही नहीं है। और उसके खिलाफ जो पिटीशन भी पहले माशाल्लाह, ये पीटीआई भी इतनी थकी हुई है, पिटीशन भी बहुत देर से खैर इन्होंने डाली, 19 मई को कहीं वो लगी, लेकिन उसके बाद से भी लाहौर हाई कोर्ट मसलसल उसे डिले कर रही है। डिले करने का मतलब है, ये पाकिस्तान के लीगल स्ट्रक्चर में होता ही है कि चीज़ों को लटकाओ, डिले करते चले जाओ, जब मीनवाइल प्रैक्टिकल डिसीजंस ग्राउंड पे होते चले जाएं। सो हमजा को अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने का मौका दिया गया ताकि नया गवर्नर आ जाए, ताकि कैबिनेट ओथ उठा ले। इसी तरह मुझे लग रहा है इसका फैसला भी लटकाया जाएगा टिल हो सकता है कि जो खाली सीटें हैं उस पर भी हमजा जो है वो लोगों को सिलेक्ट करवा ले। तो ये तो किया जा रहा है बादशाह की तरफ से, लेकिन जरूरी नहीं है कि बादशाह कामयाब हो जाए। मैं अब आपको 2-3 चीजें बताता हूँ क्विकली। देखिए, पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अगर आप समझ सकें। देखिए, कोर्ट्स आर अ फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। कोर्ट्स किसी वैक्यूम के अंदर ऑपरेट नहीं करती, खा वो हाई कोर्ट्स हों
اور خواہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، وہ کسی وائڈ میں اور کسی ویکیوم میں، کسی ایمٹی سپیس میں آپریٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک پولیٹیکل سسٹم اور نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ کبھی کورٹس کو ہو سکتا ہے ایگزیکٹو کی کہیں پہ سپورٹ حاصل ہو، لیکن کورٹس کو عوام کی بھی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، یا پاورفل سیکشنز آف سوسائٹی کی بھی کورٹ کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اور کورٹ کے پیچھے جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو پھر کورٹ آزادانہ طور پر اپنا مائنڈ ایکسرسائز کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ اور رانا ثناء اللہ اور بہت سے جو ہمارے سو کالڈ کے میڈیا کے، اب تو سو کالڈ ہی کہنا چاہیے، تو میڈیا پرسن نہیں لگتے، لیکن یہ جو لوگ ہیں کامنٹیٹر، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یہ ڈرا سکتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو برو بیٹ کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کو بھی دوسری سائڈ سے کسی کی مدد چاہیے۔ سپریم کورٹ کو پبلک اوپینین کی، پاکستان کی مڈل کلاسز کی، انٹیلیجنسیا کی ویزیبل ووکل سپورٹ چاہیے۔ اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، 2007 میں جب جنرل مشرف نے افتخار چودھری کو برطرف کر دیا سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس کو، تو کوئی وجہ، کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس کے بعد جب اعتزاز احسن جو ہیں، انہوں نے بیرسٹر اعتزاز احسن نے وہ کیس لڑا افتخار چودھری کا، تو بیرسٹر اعتزاز احسن کے ساتھ میری بڑی سٹنگز ہو چکی ہیں، لیکن اگر سٹنگز نہ بھی ہوئی ہوتی تو ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ میں آپ کو بتاتا کہ اعتزاز احسن نے وہ کیس اس لیے نہیں جیتا تھا کہ عدالت کے اندر ان کے آرگومنٹس، ان کے پوائنٹس جو تھے وہ بڑے اسمارٹ تھے، بڑے انٹیلیجنٹ تھے، بڑے سپیریئر تھے، تھے بھی اچھے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان پوائنٹس کے اوپر عدالت نے فیصلہ نہیں کیا۔ وہ فیصلہ اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان کے وکلا اور بار ایسوسیشن جو تھے وہ کمر بستہ ہو گئے، وہ سڑک پہ آ گئے۔ ان کے ساتھ کوئی لاکھوں لوگ نہیں تھے، انہوں نے کوئی ہفتے 10 دن کا 126 دن کا دھرنا نہیں دیا، لیکن انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی، اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اور جوڈیشری کے سامنے یہ پوائنٹ، ان ساتھ ان کے میڈیا بھی تھا، جیو ٹیلی ویژن اینڈ سو آن، تو انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ ہمیں یہ چیز جو ہے کہ اس طرح سے آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ہٹا سکتے ہیں، ہم اس چیز کو ہضم نہیں کر سکتے، ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب تحریک انصاف ہی نہیں ہے، میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا، عمران خان از 70 ایئرز آف ایج، دس از ناٹ اے اسٹرگل فار عمران خانز لائف۔ عمران خان نے اپنی زندگی میں بہت سی کامیابیاں حاصل کر لی ہوئی ہیں، اور عمران خان ہیز اے ویری رچ لیگیسی، ہی ہیز بین دی پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ واٹ ناٹ، انہوں نے ایک پارٹی بنائی، سب کچھ۔ دس از ناٹ اباؤٹ عمران خان اینڈ دس از ناٹ ایون اباؤٹ پی ٹی آئی، it is actually about the people of Pakistan, it is actually about the future of Pakistan۔ تو ہم سب لوگوں کو ووکل سپورٹ دینی ہے، انٹلیکچل، اپنے مائنڈ کی، اپنے آواز کی، ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان، تاکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ پتہ چلے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان وائڈ میں آپریٹ نہیں کر رہی، ویکیوم میں نہیں ہے، یہ کوئی پولیٹیکل ویکیوم نہیں ہے، بلکہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں ان کی زندگیوں کا، ان کے مستقبل کا تعلق ان کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سے۔ اب ایک میں پوائنٹ آپ کو سجیسٹ کر دیتا ہوں کہ وہ جو 1100 لوگ ہیں جن کے گھروں کے اندر رات کو 12 بجے کے بعد، 11 بجے کے بعد پولیس چلی گئی مڈ نائٹ میں، جس میں حماد اظہر صاحب بھی ہیں، جس میں یاسمین راشد صاحبہ بھی ہیں، جس میں ولید اقبال اور ان کی والدہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال بھی ہیں، اور سینکڑوں لوگ ہیں۔ سوری اگر میں اس وقت مجھے لوگوں کے نام یاد نہیں۔ آپ سب لوگوں کو چاہیے، 1000 لوگ جو ہیں اس میں سے 100 200 150 لوگوں کو چاہیے کہ ایک سیپریٹ کلیکٹیو پٹیشن جو ہے وہ فائل کریں سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے، جس میں وہ سپریم کورٹ سے کہیں کہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کی تشریح کریں، اور یہ بتایا جائے کہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کی اپلیکیشن ایک ڈیپٹی کمشنر صاحب بہادر جو ہیں انگریز کے، وہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ جو پنجاب کے 11-12 ڈسٹرکٹس کے اندر سارے ڈی سیز نے رات کو پولیس کو اجازت دے دی کہ آپ MPO 3 کے تحت لوگوں کے گھروں میں جا سکتے ہیں۔ مجھے وکلا نے بتایا کہ لوگوں کے گھروں کے اندر بغیر وارنٹ کے، جب تک آپ کو شک نہ ہو کہ اندر ایک سیوسائڈ جیکٹ بن رہی ہے یا بم پھاڑنے کی تیاری ہو رہی ہے ریاست کے خلاف، آپ لوگوں کے گھر میں گھس نہیں سکتے، تب بھی آپ کو کوئی وارنٹ اور کسی قسم کی پرمیشن چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ جو ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر ہیں، جو انگریز کا بچا کچا اثاثہ رہ گیا پاکستان میں، انہوں نے کس طرح سے ججمنٹ کی ہے، ان کو بلایا جائے تھرو دی کانسٹیٹیوشن پٹیشن ان فرنٹ آف دی سپریم کورٹ پاکستان، جہاں آ کے یہ ان رائٹنگ ایکسپلین کریں۔ ہم نہیں چاہتے ان کو سزا دینی ہے، ان بیچاروں کو کیا سزا دینی ہے، ہمیں پتہ ہے یہ کمزور لوگ ہیں، یہ صرف اپنی پولیس کے ساتھ اور اپنی سرکاری گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے طاقتور نظر آتے ہیں۔ اگر یہ طاقتور ہوتے، ان میں اخلاقی ضرورت ہوتی تو یہ کرتے ہی نہ وہ جو انہوں نے کیا، لیکن ان سے بلا کے یہ لکھوایا جائے، یہ ایکسپلین کریں کہ یہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت رات کے 12 بجے کے بعد یہ جو لوگوں کے گھروں میں گھسنے کی انہوں نے پولیس کو اجازت دی ہے کلیکٹیولی اکراس 11-12 ڈسٹرکٹس آف پاکستان، یہ انہوں نے کیسے دی ہے، کیسے انہوں نے اپنا مائنڈ ایکسرسائز کیا، اور اگر یہ ٹھیک جواب نہ دے سکیں تو ان کا جو سروس ریکارڈ ہے اس کے اوپر اسٹرکچرز ڈالی جائیں تاکہ یہ پروموٹ نہ ہو سکیں۔ ادھر 18ویں گریڈ میں ان کے کیریئر کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ اگر ہم نے ان کے کیریئرز کا فیصلہ ان سول سرونٹس کے اس طرح سے کرا دیا تو آپ دیکھیں کیسا یہ نظام سیدھا ہوگا۔ بادشاہ کے سپاہی تو یہی ہیں، انہی کا تو ہم نے
फैसला करना है। तो ये अब जब पॉइंट्स हैं, फिर मैं दोबारा आपको याद कराऊंगा मेरे जो अकाउंटेंट फ्रेंड हैं और जो सीनियर मेरे वेटरन ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने पीस लिखा है कि पाथ टू सक्सेस इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन, पाथ टू सक्सेस इज जिगजैग, ट्विस्टेड, उसमें डिचेस होती हैं, उसमें बड़े स्टॉर्म्स होते हैं, उसमें बड़ा तूफान होता है, लेकिन पाकिस्तान का सर्वाइवल का स्टेक है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ये इमरान खान के हवाले से नहीं है, ये हम सबके मुस्तकबिल की कहानी है। थैंक यू सो मच।